Robinson's Adventure at Sea. I was born in the year 1632 in the city of York in England. My father was a good family. He was a merchant from Bremen in Germany. He settled in England and made his fortune in trade. Then he married. My mother's family name was Robinson. I was baptized Robinson Crutzen. However, in England, we were always called Crusoe, so my friend called me Robinson Crusoe. I had two brothers. One became a soldier and was killed in a battle against the Spaniards. I do not know what happened to my other brother. My father hoped I would study law, but I want to go to sea. Although my mother and father didn't want me to go, my desire was so strong that I ignored their wishes. My father was a wise and serious man. He said that if I stayed at home, my life would be easy and pleasant. Only desperate men or very fortunate men were aboard, he said. I was neither desperate or very fortunate. Mine was the middle state, and he thought that the middle state was the best. The poor had a difficult life, and the rich were hated by the poor, said he. In the middle state, a man could be happy. Kings often regret that they were not born in the middle state, and wise men prayed to have neither poverty nor wealthy. He said that the greatest misfortunes in life were suffered by the rich and the poor. Only the man in the middle state can live in peace. He said that moderation, quietness, and good health were the condition of the middle state. He begged me not to abandon this happy condition. He told me that he had begged my brother not to become a soldier for the same reasons. However, my brother had run away to the army and now he was dead. He said that the God would not bless me if I went to sea and that I would be sorry I had ignored my father's advice. During the last part of his discourse, the tears ran down his face, especially when he spoke of my brother. When he said that I would regret my choice, he was so moved that he could say no more. I was sincerely affected by his words and decided not to think of going abroad anymore. But alas, in a few days I began to dream of the sea again. I spoke to my mother. I told her that I still desired to go to sea and that nothing else would make me happy. I said that I was 18 years old, too old to begin another profession. I asked her to persuade my father to let me go to sea. This made her very angry. She said that it would be useless to speak to my father. If I want to ruin myself, she said, there was nothing she or my father could do to stop me. However, they would never agree to it. A year later, I ran to sea. This is how it happened. One day I went to the port of Hull. A friend of mine was going by sea to London in his father's ship. He asked me to go with him. Since it would cost me nothing, I decided to go without even telling my mother and father. Thus, on the 1st of September 1651, I went on board a ship for the first time. As soon as the ship was at sea, the wind began to blow. I felt very sick and frightened. I thought that God was punishing me for leaving my father's house. The storm grew worse, although it was not as bad as many I have seen since. It was not even as bad as the storm I saw just a few days later, but it frightened me then. I thought that sea would swallow us. I swore to God that if I lived, I would return to my father's house and never go to sea again. The next day, the sea grew calm and the sun shone. I no longer felt sick and frightened. My friend said, well, Bob, how do you feel? Were you afraid? It was a terrible storm, said I. Do you call that a storm? Said he. That was nothing. Let's drink some rum and forget about it. We drank the rum and I forgot my promise to God. A few days later, there was a really terrible storm. The waves were as high as mountains. I was very frightened. I felt sorry that I had forgotten my promise to God.
The sailors began to cry out that the ship would founder. Fortunately, I didn't know what the word founder meant. I saw the captain and some others praying to God. At least we were rescued by a boat from another ship. As we escaped, we saw our own ship go down. It was only then that I understood the word founder. When we reached the shore, the people were very kind to us. They gave us money to return to Hull or continue to London. As well, please, if I had returned home, I would have been happy. My father, like the father in Christ's story of the prodigal son, would have welcomed me. But I was foolish and I did not go home. The captain, who was my father's friend, said to me, "Young man, you should never go to sea again." "Why, sir?" said I. "Will you never go to sea again?" "That is different," said the captain. "The sea is my profession. It is my duty to go to sea, but you made this voyage to see if you like it. God has shown you that the sea is not for you. Perhaps that is why my ship foundered. You are like Jonah of the Bible story. I am sorry I ever allowed you on my ship. I went to London by land. How unwise young people are. They are not afraid to sin, but they are afraid to seem foolish. I signed up for a voyage to Africa. I should have signed up a sailor. I could have learned the sailor's profession. In time, I might even have become a captain. However, I always made the worst choice, and I chose to go to sea as a gentleman. Therefore, I had no duties on the ship, and I had no chance of learning to be a sailor. I met the captain of a ship that had been on the coast of Africa. He had made good profits from the voyage and was eager to go again. He asked me to go with him and his companion. He said that I need to pay for the voyage. If I had any money, he said, he would show me how to make a profit in trade. I accepted the offer and became friend with the captain, who was a good and honest man. Following the captain's advice, I spent about £40 on things of little value that I could trade for gold and on the coast of Africa. The voyage was a great success for me. Indeed, it was my only successful voyage. My friend, the captain, taught me the skills of both a sailor and a merchant. I brought home £5 9 of gold, which I sold in London for nearly £300. So soon after returns to England, my friend died. I decided to do the same voyage again and signed up to the same ship with its new captain. As we approached the coast of Africa, we were pursued by a Turkish ship. After a short battle, the Turkish ship was victorious and we were all taken as prisoners to the port of Salih. The captain of the Turkish ship made me his slave. I was horrified by this surprising change from merchant to miserable slave. I remembered my father's prophecy that I would be miserable, and I realized that it had indeed been fulfilled. After about 2 years of slavery, I saw my change of escape. One day, my master sent me out fishing with his brother Ismail and a black slave boy called Shuri. The fishing boat was full of wood, guns, and fresh water. While we were fishing, I pushed Ismail into the sea. He cried for help. I pointed a gun at him and said, "I will not hurt you if you do as I say. You swim well enough to reach the shore. Go, swim to the shore and leave us alone. If you do not, I will shoot you in the head, for I want my liberty." Ismail swam away from the ship, and I turned to the slave boy. "Shuri," said I, "if you will be faithful to me, I will make you a great man. If not, I will throw you into the sea too." The boy smiled and promised to be faithful to me. We sailed along the coast of Africa, close to the shore. Sometimes we heard lions and other wild beasts. We needed fresh water, but we were afraid to go ashore, for fear of wild beasts and savage. Shuri said that he would go ashore to get water, and I should wait in the boat. "Why should you go, Shuri?" I asked. Why should Why should you go, Shuri? I asked. "Why should I not go and you wait in the boat?"
Shuri replied in words that made me love him ever after. If wild men come, they will eat me, and you will escape. Well, Shuri, I said, we will both go. If wild men come, we will kill them, and they will eat neither of us. We went ashore and got fresh water. As we were returning to the boat, we saw a lion on the beach. I aimed my gun and shot. Shuri and I took the skin of the lion, for I thought it might be of some value. We sailed along the coast for 10 days. I hoped that we would meet a European trading ship and be safe, but we did not meet one. Sometimes we saw people on the shore. Their skin was black and they were naked. Once I thought of going ashore to meet them, but Shuri advised against it. I made signs to them that we needed food. They brought meat and grain and left it on the beach for us. I made signs to thank them, but had nothing to give them in payment. However, we soon had the chance to do them a great service. Just as we reached our boat, a leopard came running down from the mountain toward the beach. I shot it dead. The negroes were amazed and terrified by the sound of my gun. When they saw that the leopard was dead, they approached him. They wished to eat the flesh of this animal. I made signs to tell them that they could have him, and they began cutting him up. They cut off his skin and gave it to me. Leaving my friendly Negroes, I sailed on for 11 days. As we approached Cape Verde, Shuri cried out, Master, a ship! I saw that it was a Portuguese ship. I sailed towards it, and in 3 hours I reached it. The men on the ship asked me who I was. When I told them my story, they were very kind. They took me on board their ship with all my property from the boat. I offered all my property to the captain to thank him for saving me, but he would not take it. He said they were sailing to Brazil. He said that my property would be returned to me when we arrived. He offered to buy my boat from me. He paid me 80 pieces of egg for it. He also offered my 60 pieces of egg for my boy Shuri. I didn't want to sell the poor boy's liberty because he had helped me to escape from the slavery. Then the captain offered to set Shuri free in 10 years if he became a Christian. Shuri said he was willing to go with him, so I let the captain with him. About 22 days later, we landed in All Saints Bay in Brazil. I will never forget the captain's kindness. He bought a lot of my property from the boat. I left the ship with about 220 pieces of egg. In Brazil, I saw how well the sugar planters lived. They grew rich quickly. I decided to settle in Brazil and become a sugar planter. The first 2 years were difficult, but then my plantation grew prosperous. I was sorry that I had sold my boy Shuri, for I needed help. I was not happy in my new life. This was the middle state of which my father has spoken. I often say to myself, I could have done this at home, instead of coming 5,000 miles to do it among strangers and savages. I thought it was like a man and stranded alone upon an island. Never compare your situation to a worse one. God might place you in the worst situation so that you long for your old life. I say, God was just to leave me on an island where I really was alone. If I had been content to stay as I was, I would never been rich and happy. By leaving me on island, God made me understand this. The captain of the Portuguese ship advised me to send for some money. I had left my money with a friend in London. My friend sent me the money in the form of English goods. When they arrived, I thought that my fortune was made. I sold the goods at the great profit for about £400. As soon as I got this money, I bought myself a Negro slave. After 4 years, I had learned the language and made some friendly friends among my fellow planters. I taught them of the trade in Negro slave of the African coast. If a merchant takes knife, hedge, and other things of little value, I said, he can easily trade them from gold and Negro slave. They listened very attentively, especially to the part about buying slaves. There were very few slaves in Brazil at the time, and they cost a lot of money.
Three planters came to me the next morning. They said they planned to buy a ship and sail to the African coast to buy slaves. They want me to make one voyage only, then share the slave among their plantation. They asked me if I would go on this voyage, and they promised that I would have a share of slaves without spending any money. I agreed to go. I went aboard the ship on the 1st of September 1659, exactly 8 years after my first voyage from Hull. We sailed up the coast to Cape St. Augustino, then we lost sight of land. 12 days later, a hurricane hit our ships. For 12 days, the wind blew strongly. Every day I expected the sea to swallow us. On the 12th day, the weather was a little calmer. The ship was filling with water, so I advised to the captain to sail for Barbados. As we sailed, another storm hit us. The wind blew us far away from the trading route. If we came to land, we would probably be eaten by savage. One morning, a sailor cried out, "Land!" We ran out, looked, but at the moment the ship struck and sank. The waves broke over the ship, and we thought we would all die. We could not move the ship off the sand. We were sure that the ship would soon break into pieces. Therefore, we climbed into a boat and left the ship. We drove the wild water towards the land, knowing that we were rowing toward our greatest danger. Then a great wave came and the boat turned over. Thought I was a good swimmer. I thought I could not get my breath in this stormy sea. A wave carried me along towards the shore. It left me on the sand, half drowned. I should I stood up and walked fast toward the beach. I knew another wave would soon break over me. The sea rose behind me like a mountain. I held my breath and the wave carried me closer to the shore. I tried to stand up and get my breath again, but another wave broke over me. I was carried with great force and speed towards the shore. Then my head shot above the water, and I was able to breathe for a moment. I was covered with water again that the wave too began to withdraw. I felt the earth under my feet. I ran towards the shore, but twice more the waves came over me. The last time nearly killed me. The sea threw me hard against a rock. I held on the rock as the next wave broke over me. When the wave withdrew, I ran to the beach, climbed over the rock, and lay down on the grass. Petualangan Robinson di laut. Saya lahir pada tahun 1632 di kota New York di Inggris. Ayahku berasal dari keluarga yang baik. Dia adalah seorang pedagang dari Bremen di Jerman. Dia menetap di Inggris dan menghasilkan banyak uang dalam perdagangan. Lalu dia menikah. Nama keluarga ibu saya adalah Robinson. Saya dibaptis Robinson Crusoe. Namun di Inggris kami selalu dipanggil Crusoe. Jadi teman-temanku selalu memanggilku Crusoe. Saya memiliki dua saudara laki-laki, satu menjadi tentara dan terbunuh dalam pertempuran melawan Spanyol. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saudara laki-laki saya yang lain. Ayah saya berharap saya akan belajar hukum, tapi saya ingin pergi ke laut. Meskipun ibu dan ayah saya tidak ingin saya pergi, keinginan saya begitu kuat sehingga saya mengabaikan keinginan mereka. Ayah saya adalah orang yang baik dan orang yang bijak dan serius. Dia mengatakan bahwa jika saya tinggal di rumah, hidup saya akan mudah dan menyenangkan. Hanya pria yang putus asa atau pria yang sangat beruntung pergi ke luar negeri, katanya. Saya tidak putus asa ataupun sangat beruntung. Saya adalah bagian tengahnya. Saya pikir pertengahan adalah yang terbaik. Orang miskin memiliki kehidupan yang sulit dan orang kaya dibenci oleh orang miskin, katanya. Dalam keadaan tengah, seseorang bisa bahagia. Para raja sering menyesali bahwa mereka tidak dilahirkan di negara bagian tengah, dan orang bijak berdoa agar tidak ada kemiskinan maupun kekayaan. Dia berkata bahwa kemalangan terbesar dalam hidup dialami oleh orang kaya dan orang miskin. Hanya pria di negara bagian tengah yang bisa hidup damai. Dia mengatakan bahwa moderasi, ketenangan, dan kesehatan yang baik adalah kondisi negara bagian tengah. Dia memohon saya untuk tidak meninggalkan kondisi bahagia ini. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah memohon saudara laki-laki saya untuk tidak menjadi tentara karena alasan yang sama.
Namun saudara laki-laki saya telah melarikan diri ke tentara, dan sekarang dia sudah mati. Dia berkata bahwa Tuhan tidak akan memberkati saya jika saya pergi ke laut, dan bahwa saya akan menyesal telah mengabaikan nasihat ayah saya. Selama bagian terakhir ceramahnya, air mata mengalir di wajahnya, terutama ketika dia berbicara tentang saudara laki-laki saya. Ketika dia mengatakan bahwa saya akan menyesali pilihan saya, dia sangat tersentuh sehingga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya dengan tulus terpengaruh oleh kata-katanya dan memutuskan untuk tidak berpikir pergi ke luar negeri lagi. Tapi sayang, dalam beberapa hari saya mulai memimpin laut lagi. Saya berbicara dengan ibu saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya masih ingin pergi ke laut dan tidak ada lagi yang bisa membuat saya bahagia. Saya berkata bahwa saya berusia 18 tahun, terlalu tua untuk memulai profesi lain. Saya memintanya untuk membujuk ayah saya agar membiarkan saya pergi ke laut. Ini membuatnya sangat marah. Dia mengatakan bahwa itu akan sia-sia berbicara dengan ayahku. Jika saya ingin menghancurkan diri saya sendiri, katanya, tidak ada yang bisa dia atau ayah saya lakukan untuk menghentikan saya. Namun mereka tidak akan pernah menyetujuinya. Setahun kemudian, saya lari ke laut. Ini adalah bagaimana hal itu terjadi. Suatu hari, saya pergi ke pelabuhan Hull. Seorang teman saya pergi melalui laut ke London dengan kapal ayahnya. Dia memintaku untuk pergi bersamanya. Karena tidak ada biaya untuk saya memutuskan untuk pergi, bahkan tanpa memberitahu ibu dan ayah saya. Demikianlah pada tanggal 1 September 1651 saya naik kapal untuk pertama kalinya. Begitu kapal berada di laut, angin mulai bertiup. Saya merasa sangat sakit dan ketakutan. Saya pikir Tuhan sedang menghukum saya karena meninggalkan rumah ayah saya. Badai semakin parah, meskipun tidak seburuk yang pernah saya lihat sejak itu. Itu bahkan tidak seburuk badai yang saya lihat beberapa hari kemudian. Tetapi itu membuat saya takut. Saya pikir laut akan menelan kita. Aku bersumpah kepada Tuhan bahwa jika saya hidup, saya akan kembali ke rumah ayah saya dan tidak pernah melaut lagi. Keesokan harinya, laut menjadi tenang dan matahari bersinar. Saya tidak lagi merasa sakit atau ketakutan. Teman saya berkata, "Nah, Bob, bagaimana perasaanmu? Apakah Anda takut? Itu adalah badai yang mengerikan," kata saya. "Apakah kamu menyebut itu badai?" katanya. "Itu bukan apa-apa. Ayo, minum rum dan lupakan saja." Kami minum rum dan saya lupa janji saya kepada Tuhan. Beberapa hari kemudian, terjadi badai yang sangat dahsyat. Ombaknya setinggi gunung. Saya sangat ketakutan. Saya merasa menyesal bahwa saya telah lupakan janji saya kepada Tuhan. Para pelaut mulai berteriak bahwa kapal akan tenggelam. Untungnya saya tidak tahu apa arti kata pendiri. Saya katakan, kapten dan beberapa orang lainnya berdoa kepada Tuhan. Akhirnya kita diselamatkan oleh perahu dan kapal lain. Sebagian kami melarikan diri. Kami melihat kapal kami sendiri tenggelam dan baru pada saat itulah saya mengerti kata itu, pendiri. Ketika kami sampai di pantai, orang-orang sangat baik kepada kami. Mereka memberi kami uang untuk kembali ke Hull atau lanjut ke London. Sesuka hati, jika saya telah kembali ke rumah, saya akan telah bahagia. Ayah saya, seperti ayah dalam kisah Kristus tentang anak yang hilang, akan menyambut saya. Tapi saya bodoh, saya tidak pulang. Kapten yang adalah teman ayah saya berkata kepada saya, "Anak muda, jangan pernah melaut lagi." "Mengapa, Pak?" Kata saya. "Apakah Anda tidak melaut lagi?" "Itu berbeda," kata sang kapten. "Laut adalah profesi saya, adalah tugas saya untuk melaut. Tetapi Anda melakukan pelayaran ini untuk melihat apakah Anda menyukainya. Tuhan telah menunjukkan kepada Anda bahwa laut bukan untuk Anda. Mungkin itu sebabnya kapal saya karam. Anda seperti Yunus dalam cerita Alkitab. Maaf, saya pernah mengizinkan Anda di kapal saya. Saya pergi ke London melalui jalur darat. Betapa tidak bijaksananya kaum muda. Mereka tidak takut berbuat dosa, tetapi mereka takut terlihat bodoh. Saya mendaftar untuk perjalanan ke Afrika. Seharusnya aku mendaftar sebagai pelaut. Saya bisa mempelajari profesi pelaut. Pada waktunya, saya bahkan mungkin menjadi kapten. Namun saya selalu membuat pilihan terburuk. Dan saya memilih untuk pergi ke laut sebagai seorang pria. Oleh karena itu, saya tidak memiliki tugas di kapal dan saya tidak memiliki kesempatan untuk belajar menjadi pelaut. Saya bertemu dengan kapten kapal yang berada di pantai Afrika. Dia mendapat untung besar dari pelayaran itu dan sangat ingin pergi lagi. Dia meminta saya untuk pergi bersamanya sebagai pendampingnya. Dia berkata bahwa saya tidak perlu membayar untuk perjalanan itu. Jika saya punya uang, katanya, dia akan menunjukkan kepada saya bagaimana menghasilkan keuntungan dalam perdagangan. Saya menerima tawaran itu dan berteman dengan kapten, yang merupakan pria baik yang jujur. Mengikuti saran kapten, saya menghabiskan sekitar 40 pound untuk hal-hal yang nilainya kecil. Ini saya bisa tukar dengan emas di pantai Afrika. Pelayaran itu sukses besar bagi saya.
Memang itu satu-satunya pelayaran yang sukses. Teman saya, sang kapten, mengajari saya keterampilan sebagai pelaut dan pedagang. Saya membawa pulang 5 pound 9 ons emas dan yang saya jual di London seharga hampir 300 pound. Segera setelah kembali ke Inggris, teman saya meninggal. Saya memutuskan untuk melakukan pelayaran yang sama lagi dan mendaftar di kapal yang sama dengan kapten barunya. Saat kami mendekati pantai Afrika, kami dikejar oleh kapal Turki. Setelah pertempuran singkat, kapal Turki itu menang dan kami semua dibawa sebagai tahanan dari Salem. Kapten kapal Turki menjadikan saya budaknya. Saya dulu negeri dengan perubahan mengejutkan ini dan dari pedagang menjadi sengsara budak. Saya ingat ramalan ayah saya bahwa saya akan menjadi seperti itu, sengsara, dan saya menyadari bahwa itu memang telah terpenuhi. Setelah sekitar 2 tahun perbudakan, saya melihat peluang saya untuk melarikan diri. Suatu hari, Tuanku mengirimku memancing bersama saudaranya Ismail dan seorang budak laki-laki kulit hitam bernama Shuri. Perahu nelayan itu penuh dengan makanan, senjata, dan air tawar. Saat kami memancing, saya mendorong Ismail ke laut. Dia berteriak meminta tolong. Aku menodongkan pistol ke arahnya dan berkata, "Aku tidak akan menyakitimu jika kamu melakukan apa yang aku katakan. Anda berenang cukup baik untuk menyampai pantai. Pergi, berenang ke pantai dan tinggalkan kami sendiri. Jika tidak, aku akan menembakmu di kepala karena aku menginginkan kebebasanku." Ismail berenang menjauh dari kapal dan aku menoleh ke budak laki-laki itu. "Shuri," kataku, "jika kamu setia padaku, aku akan menjadikanmu pria yang hebat. Jika tidak, aku akan membuangmu ke laut juga." Bocah itu tersenyum dan berjanji untuk setia kepadaku. Kami berlayar di sepanjang pantai Afrika dekat pantai. Kadang-kadang kami mendengar singa dan binatang buas lainnya. Kami membutuhkan air segar, tetapi kami takut untuk pergi ke darat karena takut akan binatang buas dan orang liar. Curi berkata bahwa dia akan pergi ke darat untuk mengambil air dan saya harus menunggu di perahu. "Mengapa kamu harus pergi, Shuri?" tanyaku. "Mengapa aku tidak pergi dan menunggu kamu di perahu?" Shuri menjawab dengan kata-kata yang membuatku mencintainya selamanya. "Jika orang liar datang, mereka akan memakanku dan kamu akan melarikan diri." "Ya, Shuri," kataku, "kita berdua akan pergi. Jika manusia liar datang, kita akan bunuh mereka dan mereka tidak akan memakan kita berdua. Kita pergi ke darat dan mendapatkan makanan segar dan air." Saat kami kembali ke kapal, kami melihat seekor singa di pantai. Aku mengarahkan senjataku dan menembak. Shuri dan aku melepaskan kulit singa itu, karena saya pikir itu mungkin bernilai. Kami berlayar di sepanjang pantai untuk 10 hari. Saya berharap kita akan bertemu dengan kapal dagang Eropa dan diselamatkan, tetapi kami tidak bertemu satupun. Terkadang kami melihat orang di pantai, kulit mereka hitam dan mereka telanjang. Suatu hari saya berpikir untuk pergi ke darat untuk menemui mereka, tetapi Shuri menyarankan untuk tidak melakukannya. Saya memberi isyarat kepada mereka bahwa kami membutuhkan makanan. Mereka membawa parit dan biji-bijian dan meninggalkannya di pantai untuk kami. Saya membuat tanda untuk berterima kasih kepada mereka, tetapi tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada mereka sebagai pembayaran. Namun kami segera memiliki kesempatan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada mereka. Tepat ketika kami mencapai perahu kami, seekor macan tutul berlari ke sana kemari dari gunung menuju pantai. Aku menembaknya mati. Orang negro kagum dan ketakutan oleh suara senjataku. Ketika mereka melihat macan tutul itu mati, mereka mendekatinya. Mereka ingin memakan daging hewan ini. Saya membuat tanda untuk memberitahu mereka bahwa mereka dapat memilikinya, dan mereka mulai memotongnya. Mereka memotong kulitnya dan memberi itu padaku. Meninggalkan orang negro saya yang ramah, saya berlayar selama 11 hari. Saat kami mendekati Tanjung Vert, Shuri berteriak, "Menguasai sebuah kapal." Saya melihat bahwa itu adalah kapal Portugis. Saya berlayar ke arahnya dan dalam 3 jam saya mencapainya. Orang-orang di kapal bertanya siapa saya. Ketika saya menceritakan kisah saya kepada mereka, mereka sangat baik. Mereka membawa saya ke kapal mereka dan semua harta benda saya dari kapal. Saya menawarkan semua properti saya ke kapten untuk berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan saya, tetapi dia tidak mau menerimanya. Dia mengatakan mereka berlayar ke Brazil. Dia mengatakan bahwa properti saya akan dikembalikan kepada saya ketika kami tiba. Dia menawarkan untuk membeli perahu saya dari saya. Dia membayar saya 80 keping 8 untuk itu. Dan dia menawarkan saya 60 potong anak laki-laki. Menawar saya 60 potong 8 untuk anak laki-laki saya, Shuri. Saya tidak ingin menjual kebebasan anak laki-laki malam itu karena dia telah membantu saya melarikan diri dari pelabuhan perbudakan. Kemudian kapten menawarkan untuk membebaskan Shuri dalam 10 tahun jika dia menjadi seorang Kristen. Shuri berkata dia bersedia pergi bersamanya, jadi aku membiarkan kapten memilikinya. Sekitar 20 hari kemudian kami mendarat di Teluk Al Saint di Brasil. Saya tidak
bukan pernah melupakan kebaikan kapten. Dia membeli banyak properti saya dari perahu. Saya meninggalkan kapal dengan sekitar 220 lembar 8. Di Brazil, saya melihat betapa baiknya hidup para penanam gula. Mereka menjadi kaya dengan cepat. Saya memutuskan untuk menetap di Brazil dan menjadi penanam gula. 2 tahun pertama memang sulit, tetapi kemudian perkebunan saya menjadi makmur. Saya menyesal setelah menjual putra saya, Shuri, seharga saat saya membutuhkan bantuan. Saya tidak bahagia dalam kehidupan baru saya. Ini adalah kondisi tengah yang dibicarakan ayahku. Saya sering berkata pada diri saya sendiri, saya bisa melakukan ini di rumah daripada aku harus menempuh jarak 5.000 mil untuk melakukannya di antara orang asing dan orang liar. Saya pikir saya seperti pria yang terdampar sendirian di sebuah pulau. Jangan pernah membandingkan situasi Anda dengan yang lebih buruk. Tuhan mungkin menempatkan Anda dalam situasi yang lebih buruk sehingga Anda merindukan kehidupan lama Anda, kataku. Tuhan baru saja meninggalkan saya di sebuah pulau, di mana saya benar-benar sendirian. Jika saya puas untuk tetap seperti saya akan menjadi kaya dan bahagia. Dengan meninggalkan saya di pulau, Tuhan membuat saya memahami hal ini. Kapten kapal Portugis menyarankan saya untuk mengirimkan sejumlah uang. Saya telah meninggalkan uang saya dengan seorang teman di London. Teman saya mengirimi saya uang dalam bentuk barang berbahasa Inggris. Ketika mereka tiba, saya pikir keberuntungan saya dibuat. Saya menjual barang-barang itu dengan untung besar sekitar 400 pound. Begitu saya mendapatkan uang ini, saya membeli sendiri seorang budak negro. Setelah 4 tahun, saya telah mempelajari bahasa tersebut dan menjalin pertemanan di antara sesama penanam. Saya memberitahu mereka tentang perdagangan budak di negro pantai Afrika. Jika seorang pedagang mengambil pisau, kapak, dan 2 barang-barang lain yang nilainya kecil, kataku dia dapat dengan mudah menukarnya dengan emas dan budak negro. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, terutama bagian tentang membeli budak. Ada sangat sedikit budak di Brasil pada saat itu, dan mereka menghabiskan banyak uang. 3 penanam mendatangi saya keesokan paginya. Mereka mengatakan berencana membeli kapal dan berlayar ke pantai Afrika untuk membeli budak. Mereka ingin melakukan suatu pelajaran saja, kemudian berbagi budak di antara perkebunan mereka. Mereka bertanya apakah saya akan melakukan perjalanan ini dan mereka berjanji bahwa saya akan mendapat bagian dari budak tanpa mengeluarkan uang. Saya setuju untuk pergi. Saya naik kapal pada tanggal 1 September 1659, tepat 8 tahun setelah pelayaran pertama saya dari Hull. Kami berlayar ke pantai Cape St. Augustino, lalu kami kehilangan daratan. 12 hari kemudian, badai menghantam kapal kami. Selama 12 hari, angin bertiup kencang. Setiap hari saya berharap laut menelan kami. Pada hari ke-12, cuaca sedikit lebih tenang. Kapal itu penuh dengan air. Jadi saya menyarankan kapten untuk berlayar ke Barbados. Saat kami berlayar, badai lain menghantam kami. Angin meniup kami dari jauh, jalur perdagangan. Jika kami datang ke darat, kami mungkin akan dimakan oleh orang liar. Suatu pagi, seorang pelaut berteriak, "Mendarat!" Kami keluar untuk melihat, tetapi pada saat itu kapal menabrak pasir. Gelombang pecah di atas kapal dan kami pikir kami semua akan mati. Kami tidak bisa memindahkan kapal dari pasir. Kami yakin bahwa kapal akan segera pecah berkeping-keping. Oleh karena itu, kami naik ke atas perahu dan meninggalkan kapal. Kami mendayung melalui air liar menuju tanah, mengetahui bahwa kami mendayung menuju terbesar kami bahaya. Kemudian gelombang besar datang dan perahu terbalik. Meskipun saya perenang yang baik, saya tidak bisa bernapas di badai ini. Ombak membawaku ke tepi pantai. Itu meninggalkan saya di atas pasir setengah tenggelam. Aku berdiri dan berjalan cepat menuju pantai. Saya tahu gelombang lain akan segera menghancurkan saya, lalu menjulang di belakangku, seperti gunung. Aku menahan napas dan ombak membawaku lebih dekat ke pantai. Saya mencoba untuk berdiri dan mengatur napas lagi, tetapi gelombang laut menerpa saya. Saya dibawa dengan kekuatan dan kecepatan tinggi menuju pantai. Kemudian kepala saya melayang di atas air dan saya bisa bernapas sejenak. Saya diselimuti air lagi, lalu di gelombang juga mulai surut. Saya merasakan bumi di bawah kaki saya. Saya berlari menuju pantai, tetapi 2 kali lagi gelombang datang menghampiri saya. Terakhir kali hampir membunuhku. Putranya melemparkan saya dengan keras ke batu. Saya berpegangan pada batu saat gelombang berikutnya menerjang saya. Saat ombak surut, saya lari ke pantai, memanjat bebatuan dan berbaring di rerumputan.